Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram alim ulama wabil khusus Ustadz A'ah Abdul Aziz Yen, yang kami hormati seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati Ketua IBI Cabang Kabupaten Sukabumi, Ketua Ranting IBI se-Kabupaten Sukabumi, yang kami banggakan rekan-rekan sejawat bidan, dokter, perawat, baik dari puskesmas, rumah sakit, dan BPM ataupun klinik. Tak lupa pula keluarga para syuhada kita, syuhada kesehatan, yang hadir pada kegiatan malam hari ini, rekan-rekan panitia beserta para tamu undangan yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan kebarokahan, di dalam doa bersama untuk para syuhada kita, para tenaga kesehatan yang mendahulu kita, yang gugur di masa pandemi COVID-19, beserta keluarga tenaga kesehatan yang ini semua merupakan duka untuk kita semua. Duka Kabupaten Sukabumi, khususnya duka untuk negeri Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Beliau yang telah memberi petunjuk dan suri tauladan terbaik kita semua, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di hari yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejawat sekalian, tenaga kesehatan yang gugur di masa pandemik ini sudah cukup banyak sekali. Setiap harinya rasanya kita semua menangis, selalu bertambah dan bertambah lagi. Pandemik menyisakan banyak duka, duka mendalam yang tidak bisa kembali begitu saja. Kehilangan orang-orang terkasih, teman, saudara, istri, suami, anak maupun kerabat yang satu persatu mereka gugur sebagai syuhada. Mari sejenak kita menundukkan kepala, berdoa padanya Zat yang Maha Segala. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita, semoga yang telah gugur mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan. Perjuangan mereka mengilhami dan memberikan tauladan bagi kita semua agar tetap berkomitmen menjalankan pengabdian kepada kemanusiaan. Dan jangan lupa kita juga tidak henti-hentinya berdoa bagi kita sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan yang sedang berjuang membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dalam perawatan COVID-19. Semoga kita semua diberikan perlindungan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, perkenankan saya di sini untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama nanti akan diberikan sambutan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua IBI Cabang Kabupaten Sukabumi, dan acara ketiga adalah acara inti yang di mana nanti acara adalah doa, tawasulan serta tausiah bersama Ustadz A'ah Abdul Aziz Yen. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kepala Bidang, Ibu Dr. Titin Malikatun Andadari untuk bisa memberikan sambutannya untuk kegiatan pada malam hari.
Kepada Dr. Titin disilahkan. Energian bisa, cuman dijarakin ya. Oke, terima kasih Mbak Lelia. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasfrillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua ID Cabang Kabupaten Sukabumi, Ibu Ani, beserta penting di seluruh Kabupaten Sukabumi, teman-teman nakes yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ustadz, siapa Mbak Lilia? Mohon maaf. Ustadz A.A. Abdul Azizian, Bu. Yang saya hormati juga, yang alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan hari ini. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kebesarannya memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang sehingga bisa bersama-sama bersilaturahim, bertatap muka walaupun dengan kondisi pandemi ini dengan segala keterbatasan untuk bisa mendoakan teman-teman kita, saudara-saudari kita yang sudah kita ataupun yang hari ini masih terbaring dalam kondisi sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan hari ini, syukur yang setinggi-tingginya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita sudah banyak teman-teman kita yang mungkin sudah syahid ya, gugur mendahului kita sebagai pejuang kemanusiaan ya. Jadi kita tidak tahu ya bagaimana pandemi ini nanti akan berakhir, tapi insya Allah dengan izin Allah suatu saat pandemi akan berakhir. Waalaikumsalam, Dok. Ini. Halo. Aduh, punten Dok kawan, Dok. Sebentar, Bu. Ya, sebentar. Enggak, Bu, dilanjut. Ya, baik, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf. Di antara kita mungkin dulu masih orang-orang jauh gitu ya, orang-orang jauh. Hari ini bahkan mungkin 2 minggu terakhir, setiap kali membuka sosial media, banyak sekali orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita, saudara kita, bahkan siapapun di antara kita yang sudah gitu tiba Allah panggil gitu ya dengan tiba-tiba gitu ya. Ketika kemarin kita bertemu masih dengan senyum yang sumringah gitu ya, tiba-tiba sudah menghadap Allah terlebih dahulu mendahului kita itu. Termasuk teman-teman nakes ya, mereka adalah teman-teman garda terdepan dalam pejuang melawan COVID ini ya. Kita tahu bagaimana cerita teman-teman yang berada di tempat isolasi mandiri ya, mereka bekerja siang malam gitu ya, meninggalkan keluarga mereka, bahkan kadang-kadang mereka sendiri harus isolasi mandiri dulu gitu sebelum bertemu dengan keluarganya sampai 1 bulan. Kan banyak cara mereka yang juga berkorban waktu, tenaga, dan juga jiwa mereka untuk melawan COVID-19. Mereka tidak hanya sebagai pelayan kesehatan, tetapi mereka juga harus melindungi diri mereka sendiri supaya tidak sampai terkonfirmasi oleh COVID-19 ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah memberikan kekuasaannya ya, menunjukkan kekuasaannya melalui makhluk Allah yang sangat kecil, yaitu COVID-19, yang virusnya juga kita tidak bisa melihat dengan nyata gitu ya, tetapi pandemi ini nyata ya, bagaimana seluruh tatanan kehidupan kita dikalahkan oleh makhluk Allah yang sangat kecil dan tidak tampak. Ya, ini adalah maha kekuasaan Allah, bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semuanya, dan kita yakin dan percaya itu ada ya. Sudah banyak korban-korban yang terenggut dari muka bumi ini, termasuk para nakes yang kita cintai, yang sudah syahid Allah ya, seperti itu. Jadi
bagaimana makhluk kecil ini bisa memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan kita ya. Jadi dari mulai perekonomian ya, kita lihat bagaimana orang-orang yang memiliki bisnis umroh haji hari ini tidak bisa berangkat ya, di cancel, penerbangan ya, travel, kemudian dampak ekonomi ya, dampak pendidikan, anak-anak didik kita sekarang, anak-anak kita pada bersekolah di rumah, kemudian pada FH ya, bekerja dari rumah, dan seterusnya. Ini ada dampak oleh makhluk kecil yang sangat jauh dari pandangan kita, tidak tampak, tetapi subhanallah itu memberikan pada kita bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak atas sesuatu. Mudah bagi Allah ya memberi virus yang mematikan ini, dan kita semuanya harus yakin bahwa Allah juga mudah untuk mengangkat virus ini dari muka bumi ini ya. Tergantung bagaimana ketawakalan kita, kepercayaan kita bahwa insya Allah ya dengan kehendak Allah suatu saat virus ini akan hangus dari muka bumi ini ya. Untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, para nakes yang sudah gugur mendahului kita, tidak ada kesia-siaan ya. Mereka syahid di jalan Allah, pejuang kemanusiaan yang sudah bersungguh-sungguh ya. Kita tahu bagaimana teman-teman nakes sebagai garda terdepan, teman-teman bidan dengan segala daya dan upaya, rumah sakit harus menolak persalinan dengan APD yang terbatas, dengan ruangan yang tidak memenuhi syarat ya, harus kontak langsung dengan orang-orang yang terkonfirmasi, yang akhirnya mereka juga sangat beresiko untuk tertular COVID-19 ini ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan mereka syahid di jalan Allah dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk teman-teman kita yang sedang terbaring hari ini ya, termasuk sahabat terbaik saya ya Pak Hendri Gunawan juga ya, tadi baru dalam kondisi menggunakan sungkup oksigen ya, terus saya semangati ya, termasuk Bu Sejuk kemarin juga ketika saya terkonfirmasi beliau masih kontak dengan saya, sempat ngobrol sebentar, bahkan ketika ketemu di pelabuhan masih mampir ke ruangan saya ya, saya tidak, subhanallah gitu ya, begitu cepat Allah memanggilnya gitu dalam kondisi yang masih ceria, tertawa gitu ya, tiba-tiba mendengar kematian beliau gitu ya. Kita juga termasuk dalam antrian Bapak Ibu sekalian, nggak tahu jatah kapan akan diberikan kepada saya ya, hanya menunggu kapling 2x1 barangkali ya, yang mungkin yang kita bangga-banggakan, yang kita cari di dunia ini, suatu saat kita pun akan mendapat giliran untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan ketika kita menghadapnya, mudah-mudahan kita dalam kondisi berbuat amin ya rabbal alamin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan membersihkan hati ya, hari ini kita akan berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, nakes garda terdepan, baik yang sudah syahid ataupun yang masih terbaring. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID ini dari muka bumi ini dan kita bisa kembali hidup normal gitu. Kita sudah ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, kemudian ada PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, ada zona-zona dan sebagainya yang membatasi kita semuanya. Mari kita dukung pemerintah ya Bapak Ibu sekalian dalam menanggulangi COVID-19. Ayo kita yang masih diberi kesehatan menjadi model, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita untuk melaksanakan protokol kesehatan ya, melaksanakan 5M, kemudian atau 6M ya, Botram juga harus dikurangi karena M yang ke-6 itu sekarang makan bersama, itu juga harus kita kurangi, kumpul-kumpul bersama, cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Kemudian ayo kita juga mengikuti vaksinasi untuk herd immunity ya, karena kalau kekebalan ini hanya bisa dicapai kalau 80% populasi atau masyarakat kita
terimunisasi. Jadi kalau sekarang cakupan kita masih kecil, ayo kita berbondong-bondong, jangan sampai menjadi kompor atau membesar-besarkan hoax yang ada di masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk mengakses vaksinasi. Kemudian hari ini juga yang sedang kita garap adalah masalah 3T ya, tracing, tracking, dan juga treatment. Ayo kita dorong semuanya supaya dengan ikhtiar kemanusiaan kita, COVID ini bisa segera musnah dari muka bumi ini. Saya selaku Kabid Kesmas, mungkin mewakili dari teman-teman Dinas Kesehatan, sangat mendukung dan insya Allah akan di sela-sela kegiatan kita terus mendoakan teman-teman kita, dan hari ini ada doa bersama. Mudah-mudahan Allah membuka pintunya, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa-doa kita, nanti akan dipimpin oleh Ustadz yang hari ini mungkin sudah hadir bersama-sama kita. Dari saya cukupkan, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid yang telah memberikan sambutan dan arahan, kemudian juga memberikan banyak petuah ataupun apa yang harus kita laksanakan di saat ini ya, terutama teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa melawan virus yang tidak terlihat tersebut. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa banyak masih rekan-rekan kita yang terbaring sakit ya. Sekarang ini masih Bu Ina dari Puskesmas Warung Kiara pun masih di RSP, kemudian Ibu Irni ya juga masih dirawat. Kita sama-sama untuk bisa mendoakan. Kemudian tadi juga minta doanya untuk anak dari Ibu Yuni dari Penram, juga hari ini juga dirawat di Rumah Sakit Beta Medica. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ketua PC IBI Kabupaten Sukabumi untuk bisa memberikan sambutannya kepada kita semua. Kepada Ibu Ani Andriani, disilakan. Terima kasih Bu E. Dicek dulu suaranya. Terdengar Bu E? Bagus, bagus. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nuhri sodri wa yasirli amri wa lul uqdatam min lisani yafqahul qaul. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Kabid, senior saya, guru saya. Terima kasih Ibu Kabid telah berkenan bergabung bersama kami dan juga telah menginisiasi kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati seluruh pejabat struktural, tadi kelihatan ada Pak Kabid, Pak Haji Andi, kemudian beserta jajarannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati Al-Mukarrom Bapak Ustadz AA, beliau akan memimpin doa pada kesempatan ini. Beliau juga anak-anak kami dan juga beliau sebagai anak daripada Ustadz yang memiliki nama besar di Kabupaten Sukabumi, yaitu Bapak Ajengan Jejen sebagai mantan Ketua MUI Kabupaten Sukabumi. Kemudian yang saya hormati dan saya cintai seluruh pengurus cabang dan ranting beserta seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi, dan juga mungkin telah hadir pada kesempatan ini para keluarga almarhum dan almarhumah ya yang sudah mendahului kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya cintai dan Allah muliakan, pada kesempatan ini saya mewakili
Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah bergabung pada kegiatan ini, terutama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, yang mana salah satu daripada kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia, yang mungkin dalam hal ini karena bidan salah satunya adalah yang saat ini kita mendengar terbanyak ya dari kasus-kasus yang meninggal dunia. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan kepada kami, kebaikan-kebaikannya selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati dan sejawat yang saya cintai, kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah satu ikhtiar kita di samping ikhtiar-ikhtiar yang lainnya yang sudah kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Bertambahnya orang yang sakit, kemudian bertambahnya bahkan meninggal dunia di antara teman-teman kita, itu tidak sedikit membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi gelisah, dan membuat kita menjadi takut dan khawatir. Sebagai orang yang beriman, kita yakini bahwa ini merupakan satu bukti bahwa tiada daya, tiada upaya dibandingkan dengan ketentuan Allah yang Maha Kuasa. Semua yang kita lakukan itu hanya ikhtiar. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun, tidak boleh ada kesombongan sedikit pun daripada kekuasaan Allah yang sangat Maha Penentu. Semoga dengan segala kerendahan hati kita pada saat ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan maghfirahnya, khususnya kepada keluarga kita, sejawat kita yang sudah mendahului kita dipanggil olehnya. Untuk menghadap keharibaannya, semoga diberikan tempat terbaik di sisinya, dan melalui doa ini juga kita bersama-sama memohon agar kita semua dilindungi dari segala mara bahaya dunia ini, baik zahir maupun batin, baik dari yang nyata maupun yang gaib. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampunan. Semoga di sisa usia kita pun diberikan kekuatan, ketetapan iman dan Islam, hingga nanti kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang beruntung. Teman-teman yang saya cintai, ini khusus untuk bidan ya. Kita sebagai salah satu tenaga profesi kesehatan yang tidak bisa terhindar daripada risiko pandemi ini. Di saat orang lain harus jaga jarak, kadang kita tidak bisa melakukannya karena yang dihadapi ibu yang akan melahirkan kesakitan, kita berusaha menenangkannya, mengelusnya, memeluknya, ya, memijitnya. Nah, itu semua tidak memungkinkan kita untuk melakukan jaga jarak. Dan di saat bayi menangis, tidak bisa menyusu, kita ajari dia dalam dekapan ibunya. Ya. Di saat orang lain tidak boleh kontak erat, malah kita harus menolong ibu yang melahirkan yang benar-benar nyata terkonfirmasi. Ya. Kemudian juga di saat pelayanan wajib memakai APD, kadang kita tidak bisa melakukannya ketika situasinya gawat darurat. Kemudian juga ketika orang dianjurkan tetap diam di rumah, kita tidak bisa melakukan itu semua seutuhnya, karena justru kita itu harus datang dari rumah ke rumah untuk mengunjungi mereka. Tapi teman-teman semuanya jangan berkecil hati, tetap semangat. Jadikan bakti profesi ini adalah sebagai dalam ibadah ya. Kemudian juga jangan pesimis. Semoga apa yang kita lakukan tidak sia-sia ya. Dengan kekuatan imun, mudah-mudahan kita menjadi aman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah di samping ikhtiar yang kita lakukan selama ini.
Tidak perlu ada yang dipersalahkan karena kita yakin ini sudah ketentuan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Teman kita yang sudah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala itu merupakan orang-orang terpilih di sisinya. Mungkin mereka sudah tersenyum dan kita yakin di sana mereka sebagai bagian daripada orang-orang yang terpilih dan beruntung. Kita yakin bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Mati oleh sebab apapun, dan kita yakin kalau kematian itu dikarenakan wabah sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa insya Allah akan menjadi syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan sebenarnya bukan di sini, teman-teman, tetapi nanti di akhirat yang kekal kita akan menjalaninya. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa, merendahkan diri, memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat, ikhtiar adalah kewajiban kita. Mari kita dukung segala upaya untuk mengatasi pandemi ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan sia-sia. Demikian Bapak Ibu yang harus saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama ini baik itu atas nama organisasi maupun saya pribadi ada hal yang kurang berkenan, baik itu sikap, pikiran maupun ucapan terhadap Bapak dan Ibu, karena kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih atas sambutan dari Ketua IBI Cabang Kabupaten Sukabumi. Tadi sudah kita dengarkan dari beliau bahwa kita pun harus mempersiapkan iman, imun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal memohon kepada Allah supaya saat tiba kita nanti kita bisa meninggal dengan husnul khotimah dan tidak dalam kesia-siaan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu doa, tawasulan, dan tausiah bersama Ustadz A.A. Abdul Azizien. Baik, Ustadz sudah hadir? Kita sapa dulu. Ya, terima kasih. Kami persilahkan. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul aliyyul ali. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-ayah manana wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu da'in dawa'un. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nasrubnallahi wa fatun qariba basyirin mu'minin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati. Hadratil mukarramun wal muhtaramun yang kami hormati, dan insya Allah Ibu Kabid beserta para reng-rengan yang saya hormati pula Ketua IBI yang alhamdulillah beliau bisa bersama-sama dengan kita sekalian dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan para teman-teman kita, untuk kesehatan khususnya yaitu umumnya negeri kita yang kita cintai yaitu Indonesia, dan khususnya para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sukabumi yang kami hormati.
Bapak Ibu yang alhamdulillah pada hari ini bisa bertatap muka berwajah walaupun melalui streaming, walaupun melalui salah satu alat yaitu komputer atau laptop. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan untuk bermuajahah pada waktu ini. Salawat beserta salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan tadi oleh guru-guru kita sekalian, yaitu doa umukhul ibadah. Doa itu adalah kalau di dalam bahasa Sunda sungsuamnya ibadah. Jadi segala sesuatu pun harus selalu memakai doa dan usaha. Usaha dan doa tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu insya Allah pada malam hari ini kita bersama-sama untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya yaitu tawasul, dengan salah satunya itu dengan membaca Yasin dan membaca surat Al-Muluk atau doa-doa yang lainnya. Kita bisa katakan dengan tawasul, tahlil dan lain sebagainya, khususnya dikhususkan kepada arwah ahli kubur yang telah mendahului kita, kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan beliau yang telah mendahului kita yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadikan iktibar kepada diri kita bahwa tadi yang dikatakan yaitu segala sesuatunya kullu min indillah, segala sesuatunya kita dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi dibacakan, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza di mana-mana asoba mengenai musibah. Musibah itu yaitu artinya segala sesuatu yang mengenai kepada kita. Apakah itu mau senang, apakah itu mau sedih, apakah itu mau segala sesuatunya pahit manisnya kullu min indillah, segala sesuatu dari Allah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dari itu marilah kita sama-sama mulai untuk membacakan tawasul atau doa atau tahlil untuk rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Silakan untuk dibuka surat Yasinnya dan surat Al-Muluknya, kita awali dulu dengan pembacaan tawasul. Mohon maaf sebelumnya apabila ada guru-guru saya di sini pasti ada kata-kata atau seandainya bacaan-bacaan yang kurang baik, mohon diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ساداتنا آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة الربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وصحب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. وإلى أرواح ساداتنا أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وللتفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح ساداتنا جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء لله الصالحين من الأقطاب والأمجاد والأبدال والأوتاد ورجال الغيب خصوصا إلى حضرة ساداتنا أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وخصوصا إلى حضرة السلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد شموي الدين عبد القادر جيلاني وسيد الشيخ القاسم بن البغدادي وسيد الشيخ معروف الكريم وسيد سيد السقطي وسيد الشعبي بالعجم وسيد سياسة وسيد سيد جعفر الصادق وسيد سيد يوسف الحمداني وسيد سابي يزيد البستاني وسيد شهاب الدين النقشبندي وحضرة إمام الرباني وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وإلى حضرة سيد الشيخ جهم صاحب الوفاة تاج العارفين وخصوصا إلى حضرة جميع شيخ مشايخنا خصوصا إلى Ustadz, mohon maaf suaranya termute ya. Pak Ustadz, mohon maaf suaranya di-unmute. أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى أرواح. Silakan sebutkan teman-teman kita atau kerabat kita, keluarga kita, dikhususkan kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Silakan disebutkan. Khususan ila arwahi khususan ila arwahi Dr. Muhammad khususan ila arwahi Dr. Anas khususan ila arwahi Haji Adi Khadijah khususan ila arwahi Muskesman khususan ila arwahi khususan ila arwahi Haji Hati khususan ila arwahi Rismail Nabita khususan ila arwahi khususan ila arwahi Susan ila ruhi Sri Utami Susan ila ruhi Raja Susan ila ruhi Suryana Muhammad Susan ila ruhi almarhum Susan ila ruhi almarhum Dedi Hendriana Susan ila ruhi Sudarmono bin Kulan Susan وخصوصا إلى أرواح الذين يبرون في هذا المكان من القول غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم الذين يتلق منهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم حيث ذكرتم بل أنتم مجرمون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينصرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المؤمنين وأنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أي كل لما جميع لدينا محضرون آية الله الأرض الميتة وأحييناها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج الأرض ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار في فلك يسبحون آية لهم خلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشاء نغرقهم طريق لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين قيل لهم ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا موردين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله الذين كفروا إلا في ضلال مبين يقولون متى هذا الوعد صادق
لا ينظرون إلا صيحة واحدة لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون أزواجهم ذلك على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة مولى من رب الرحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون لا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما يكسبون واسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنتم ونشاء لمسألهم على مكانتهم من نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين قدر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون فيها منافع ومشارب فلا يشكرون لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم ونسي خلقه على مريم وهي الذي أنشأه والبر وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم وليس الذي خلق السماوات قادر على أن يخلق مثلهم إنما أمره إذا أراد سبحان الذي بيده ملكوت بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هل ترى في خطور البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا أن لهم عذاب السعير وللذين كفروا عذاب جهنم وبئس المصير ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور لا تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا نزل الله من شيء قالوا لو كنا نسمع في السعير تلقوا بذنبهم إن الذين يشهدون بالغيب لهم كبير أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
ومن رزقي إليه النشور أمنتم ما في السماء أن يزيد فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي الكافرون إلا في غرور من هذا الذي يرزق إن أمسك رزقه لجوا في عتو ونفور من يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار كما تشكرون والذي ذراكم في الأرض وإليه يقولون متى هذا الوعد إن إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من يجير الكافرين من عذاب أليم الرحمن وكلا تعلمون من هو في ضلال مبين أرأيتم من أسوأ معهم قولا بعيد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتوفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا بالله ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 ارحمنا رحمة الله وبركاته حميد مجيد إنما يريد الله يذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الوادم ويستسقي الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخص الخواتم ويستسقى بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. افضل الذكر فاعلم انه لا اله الا الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وبطورنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله شاكرين حمدا نعيمين حمدا يغفر كبير مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها صاغيات من جميع الخيرات في الحياة والمقامات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه فسوف أجرا عظيما. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز ومن الصلوات ومن الذكر هادية واصلة خصوصا إلى حضرة سادتنا جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء لله الصالحين من الأوطاب والأمجاد والأبدال والأوتاد ورجال الغيب خصوصا إلى حضرة سادتنا لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونوراني وإلى حضرة سيدي الشيخ مبارك نور محمد وإلى حضرة سيدي الشيخ جامع صيب والوفاة تاج العارفين وإلى حضرة جميع وإلى حضرة سيدي الشيخ محمد زين العابدين باشر الحسن وإلى حضرة جميع شيخ مشايخنا وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح دكتور محمد فهلي bin Samsul Bahri khususan ila ruhi Dr. Anda Sanji Foto
Lesna Wangsa bin Hajar wa khususan ila ruhi Hajjah Ade Khadijah wa khususan ila ruhi Uska Suara wa khususan ila ruhi Sejuk Lis Riani binti Muhammad Sahlah wa khususan ila ruhi Hajjah Atih bin Haji Ramun wa khususan ila ruhi Aliantaria Sunarfiani binti Ahmad Sunaria wa khususan ila ruhi Risma Yunobita binti Haji Sulaiman wa khususan ila ruhi Rahayuni binti Halim wa khususan ila ruhi Eka Nur Fitriani wa khususan ila ruhi Sri binti Sudirman wa khususan ila ruhi Nur Hasanah binti Asep wa khususan ila ruhi Sri Utami binti Marsimin Sastro Utomo wa khususan ila ruhi Bidan Musila binti Ulah wa khususan ila ruhi bin Haji Ramun wa khususan ila dan Dewi Sulastri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam bi fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu nasta'in wa ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita baca dari awal sampai akhir, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, sampai sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang kita baca semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila ada kesalahannya semoga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan disampaikan kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu perjuangan, yaitu melalui kemanusiaan, dan segala sesuatu apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada keluarga besar IBI, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kabid, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya baca. Semoga memberikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dicukupkan sekian. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sampaikan kepada Ustadz AA yang telah memfasilitasi kami untuk acara doa bersama, yasinan, dan tahlil bersama. Semoga tetap menjadi amal jariah yang mengalir. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian kegiatan doa bersama untuk para syuhada tenaga kesehatan dan khususnya untuk negeri Indonesia telah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa kita semua. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan, dan keluarga yang telah ditinggalkan oleh para syuhada kita yang hadir pada hari ini juga diberi senantiasa kesabaran, keikhlasan, kekuatan, dan tetap menjadi penyemangat bagi kita semua. Tiba di penghujung acara, kami selaku pembawa acara dan rekan-rekan panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah, tidak sopan, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sedayana. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Pamit ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih untuk semua. Mohon Bapak atur nuhun. Ya, mangga Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih, Ya. Bu Ate. Terima kasih. Pamit Bu Ate, Mbak Lia, makasih. Iya, Bu. Pamit. Pamit ya ibu-ibu semua. Terima kasih buat semuanya. Iya, Ibu. Terima kasih Bu banyak. untuk Ya. semuanya. Terima Terima kasih ya Bu Terima kasih Bu Sehat-sehat Ya, semua. tetap jaga Sehat-sehat semua. kesehatan Iya. ya. Selalu berdoa. Ya. Izin Mohon ditutup. izin Ya. mau Ya, Bu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.